Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas ćemo da pričamo o Iranu. Čućete informacije koje sam siguran nikada niste čuli. Zašto o Iranu? Iran je zapravo jedini potencijalni sukob, a vjerojatno ste primetili po mrežama kako se polako širi ta reč o nekakvom ratu sa Iranom. Iran je jedini rat koji bi mi, ne samo mi, ali mi posebno, osetili i to baš dobrano. Jer Iran drži 1/3 svetske nafte, dobri moji ljudi. Dakle, to je 30% nafte prolazi teritorijom koju kontroliše Iran. Dakle, u slučaju napada na Iran, mi bi bili u opakom problemu što se tiče cene energije, a znate da to sve povlači jedno za drugim. Tako da je tema Irana možda i najvažnija tema za nas, pre svega za nas male. Amerikanci naravno žele da sačuvaju svoju moć. Iran im je oduvek bio rak rana, zato što je Iran jedan od prvih naroda ili pionir u dedolarizaciji sveta. Dakle, mnogi postavljaju Putina na nekakav pijedestal borbe protiv dolara, a zapravo najveći ultimativni borac protiv dolara od samog početka oduvek je bio Iran. Jedna naizgled nerazvijena zemlja koju mnogi smatraju verski nastrojena, da je tamo nekakvo rasulo, da su oni pod sankcijama toliko godina, da se tu ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Imali smo skorašnji protest. Međutim, u tom Iranu Amerikanci nisu napravili mnogo grešaka u životu da bi ovladali svetom, ali u Iranu su napravili jednu ključnu grešku. Pre 40-50 godina, nije ni važno, odrekli su se Pahlavija. Mislili su zapravo, jer je Pahlavi bio njihov čovek, mislili su da su vladavinom Pahlavija zapravo konačno uspeli da istorijsku Persiju usmere u tom čuvenom putu demokratije, duga, Svetske banke, MMF-a i tako dalje. Međutim, ta greška ih je skupo koštala. Pahlavi se više nikada neće vratiti na vlast, radikalni islam preuzeo je Iran i ono što je danas Iran postigao, vi ćete veoma začuđeni kada budete čuli pojedine informacije koje ćemo danas proći. Iran ima nešto slično nama. Mi često tvrdimo da smo mi ti koji imaju inat, da Zapad ne zna šta je inat. Međutim, Iran, možda čak taj inat i dolazi iz te drevne Persije. Oni imaju taj čuveni šahanšah. Dakle, to je mit koji traje još od davnina, drevnog doba, koji kaže nikako ne biti kolonija. Dakle, oni imaju tu nit da ne budu ničija kolonija već hiljadama godina, počevši od čuvene bitke kod Termopila. Međutim, nećemo danas zalaziti u sve moguće pojedinosti, da ne bi se video previše odužio. Iran je čuven i po 10.000 kraljevskih vojnika ili besmrtnika. Možete samo zamisliti da neko gaji hiljadama godina tu neku organizaciju 10.000 besmrtnih boraca. Dakle, kada jedan umre, momentalno ga zamenjuje drugi. I uvek ima tih 10.000, možemo slobodno reći, istorijski proverenih boraca koji su potpuno čisti i spremni za ofanzivu. Počevši još od bitke kod Gaugamele, kada je Darije III izgubio od Aleksandra Makedonskog. Sećate se, radili smo video o Aleksandru Makedonskom. To je ta čuvena bitka kada je zapravo ta stara Persija izgubila pred Aleksandrom Makedonskim. U naslednicima Persije ili današnjeg Irana ta bitka nije ostala kao nekakav poraz. Ta bitka je ostala kao oprez da je Iran teritorija očigledno toliko važna svetskom poretku. I to nije ni malo čudno, oni se zaista nalaze na jednoj savršenoj lokaciji između svih strana sveta. Dakle, ka Kini, ka Bliskom istoku, ka samom prevozu nafte, pa ka i Evropi kopneni put spaja sa Kinom. Dakle, ima jedan geostrateški položaj koji je od neverovatne važnosti. Pored toga što su 40 godina pod sankcijama, Iran je uspeo da razvije sve ključne državne
industrijske kapacitete, poput kopanja rudnika, svoju digitalnu infrastrukturu, svoje rakete, svoju vojsku, svoje dronove, do perfekcije. I sad stižemo do veoma zanimljivih priča koje, na primjer, malo ko od ljudi zna. A to je da je u određenom trenutku Amerika i Izrael, koji su zapravo saveznici u borbi za osvajanje, možemo slobodno reći, globalne kontrole, jer ukoliko padne Iran, Kina će biti u velikom problemu, jer nešto više od 1/3 ukupne nafte koju Kina potroši dolazi iz Irana. Zgodno im je. Iranska nafta je kvalitetna. Pre više desetina godina Amerika i Izrael razvijaju određeni softver. Pazite sada ovu priču da bi shvatili koliko je Iran jedna veoma moćna država za koju mnogi smatraju da je zaostala i smešna. Neki se podrugavaju, kažu, proći će kao Maduro. Daleko od toga. Kilometrima daleko od toga, jer Iran je stvorio taj čuveni, ne znam da ste to znali, šiitski polumesec. Šiitski polumesec nije tek tako nekakav simbol. Šiitski polumesec predstavlja kao nekakav teritorijalni pečat određenih zemalja, od Irana pa sve do Bejruta, dakle Sirije, Iraka i drugih zemalja, gde zapravo Iran ima uticaj bez da bude svetska globalna sila, da ima tamo baze, da se ponaša kao Amerika. Oni su zapravo istorijski stvarali taj šiitski polumesec koji je tu da štiti bez, ne znam, upliva dolara, plaćanja, radiš za mene, već rade za viši cilj. Ali ovo je zaista poseban deo priče. Dakle, 2010. godine Amerika i Izrael razvijaju softver pod nazivom Stuxnet. Dakle, hteli su nekako da osmisle način kako da uđu u Iran, softverski naravno, i da ovladaju iranskim nuklearnim postrojenjima. Pošto Iran u tom trenutku nije imao nikakvu digitalizaciju, dakle, čitava ta nuklearna postrojenja koja se nalaze ispod planina, gde se radi na nuklearnom naoružanju i svemu tome, oni tada nisu imali nikakve digitalne sprave, nikakve kompjutere i jednostavno Amerikanci nisu mogli, zajedno sa Izraelom naravno, da uđu i da zapravo hakuju njihovo vojno podzemno postrojenje. U tom trenutku dosete se da naravno preko iračkih naučnika i praktično javnosti prebaci taj virus preko USB-a. Pazite dokle se to išlo. Na način, naravno, da će taj naučnik u jednom trenutku odneti taj USB, ući u postrojenje, uključiti ga i tako se ubaciti u sistem. I zaista uspevaju. 2010. godine oni uspevaju da uđu, što kažu backdoor, u iranska postrojenja. Softver je bio praktično nevidljiv, dakle, radnici očitavaju da je sve ok, normalno je, međutim vide da centrifuga, da tu nešto ne funkcioniše, da se suviše pregrevaju stvari u nuklearnom postrojenju, ali na svojim internim poluanalognim kompjuterskim sistemima oni vide sve normalno. Međutim, šta se dalje događa? Taj virus na kraju, preko tog USB-a, izlazi van postrojenja i počinje da se širi svetom. To je ono, kada imate zle namere, sami sebi iskopate duboku rupu. Taj virus počinje da se širi čitavim svetom. Pazite, malo ko ljudi uopšte ikada čuo za ovo. Novine, naravno, vjerojatno su imali neko prećutno naređenje da to ne objavljuju, jer nije smelo da se zna ko je krivac, ali je kasnije shvaćeno da ipak Amerika i Izrael stoje iza njega. On se širi čitavim svetom i naravno antivirus softveri počinju da rade na tome da bi zaštitili i pronalaze rešenje kako da zaštite taj softver. U tom trenutku Iran smišlja potpuno ludu novu strategiju i shvata koliko su ranjivi i koliko treba da se uozbilje i postaju jedna od najvećih sajber vojski sveta, dobri moji ljudi. To malo ko zna. Iran je u sajber svetu, spada u najmoćniju, tim najmoćnijim krugovima cene se vrlo visoko. Oni kasnije Amerikancima vraćaju milo za drago i hakuju im i obaraju određene sajtove kao znak da su konačno
i oni shvatili tu igranku. Danas je nemoguće digitalno uopšte ući u postrojenja, vojna postrojenja iranska pod zemljom, jer imaju potpuno svoju infrastrukturu nevezanu za bilo kakav upliv interneta sa strane. Dobri moji ljudi. I ovdje se po ko zna koji put ispostavlja ta mana Amerikanaca, naravno u kombinaciji sa Izraelom, a to je slabo poznavanje istorije ili smatranje da je istorija potpuno nebitna kod napada na neku određenu teritoriju. I to je njihova večita mana. Sećate se kada su nas napadali koliko su zapravo znali slabo o istoriju o nama. To je nama bilo smiješno dok smo čitali. Ista stvar se događa i sa Iranom, gdje oni upravo prave greške na tome misleći, kao što su sada bili, vidjeli ste ovi protesti koji su bili ubačeni, naravno, element. Ja sam na primjer to shvatio jer mene zaista, ja ne volim da pripadam niti jednoj strani, volim da istražujem. Dakle, emotivno, bez ikakvog mozga mogu da verujem samo svojoj porodici. Sve ostalo ću istraživati. Onda sam istraživao upravo na tricu, proučavao sam jer mi je bilo čudno da tolike poruke izlaze, ja sam iz Irana, molim vas, tamo je teška katastrofa, a ujedno znamo informaciju da nema interneta. I onda sam često postavljao pitanje i video da sam maltene posle druge poruke uvijek bio zabranjivan, brisan, gde sam shvatio da to nisu obični ljudi, jer što bi se obični, svaki čovek obični me zabranio posle 2-3 poruke. Dakle, shvatio sam da je to zapravo botovska igranka kako da se zapadni svet ubedi da je u Iranu, katastrofa. Inače, to koliko je Iran postao cyber moćan je zapravo taj odgovor. Ta operacija se zvala, da ne pogrešam, čitam Ababil. Oni su kroz tu operaciju srušili, pazite, najveće, a mi znamo ko rukovodi Amerikom. Najvećim delom su to stari bankari trenutno, mada ih polako u istoriju šalju tehnokrate. Oni su tada oborili sajtove, verovali ili ne, JP Morgana i Bank of America. Pa ste niko za ovo nije čuo. Što je veoma zanimljivo, kako se takve informacije slabosti uglavnom čuvaju i najstrožije. Ono što je isto velika tajna i što zapravo i najviše plaši Ameriku u celoj toj priči, to je to što se zna da Iran na površini je 10% snage vojne koliko je pod zemljom. Dakle, to su čitavi gradovi i postrojenja pod zemljom spremni da pošalju rakete na sve moguće strane u regionu. Ni dan danas se ne zna kolika je to kvadratura i površina u planinama Irana, koji inače ima taj, možemo slobodno reći, savršeni odbrambeni reljef, naravno sa njihovim radom i trudom. I to je zapravo i najveći strah, jer su Amerikanci prilično plaše Irana, možemo slobodno reći podjednako kao i Rusije i Kine. Što je i logično, to su jedine zemlje koje još uvek nešto imaju nekakav svoj glas. Upravo zbog toga jer su dovoljno bili inteligentni da ulažu u svoju samoodbranu. Šta je tu zanimljivo? Naprimjer, Iran pokazuje svoju moć kroz, zamislite ovo, dakle oni su uhvatili čuveni američki dron koji je u to vreme bio krem de la krem tehnologije. I ne samo što su uspeli da ga uvate, oni su njega uspeli da hakuju, prizemlje, bez ikakvih oštećenja. Možete zamislite umetnost te operacije. Mi smo slušali umetnost operacije Izraela, kako su oni pageri eksplozirali. Ali zamislite ovo, da zapravo hakujete dron, da ga spustite na zemlju, da ne bude oštećen tako da možete potpuno iznova da oradite reverse engineering. I tako je Iran došao do svojih danas, možemo slobodno reći, najkvalitetnijih dronova na svetu. Dakle, jedna fascinantna nacija, tolike godine pod sankcijama, ali koja zna kako da ulaže u budućnost. Jer znate, na primjer, sada da se izdešava, na primjer, stvar da se ta sila moći promeni i da konačno više nemamo ucenjivača. Ko smo mi? Ništa. Mi smo samo jedna država koja je zavisna potpuno. Dakle, odmah to sledeće sistemu, mi ćemo biti prilepak. Međutim, Iran, ako dođe do velike promene, Iran je neko ko je već na
tehnološkom razvoju internom, naučnom, dakle made in Iran, lako je posle kada se zemlja otvori da vi dobijete i telefone i golfove i BMW. Ako vi imate bazu koja je postavljena kao što je kod nas bilo postavljeno 70-ih godina. I kao što smo rekli na početku, dakle, ta opasnost koja preti najviše nama, malim zemljama koji čak i nemamo svoju energiju, leži upravo u tom Hormuškom zalivu kod Irana. Dakle, taj Hormuški zaliv je tempirana atomska bomba u globalnoj stabilnosti. I to je ono što Iran čini jakim. Jer taj Hormuški zaliv je žila kucavica. Ukoliko on stane, momentalno dolazi do ogromnog skoka nafte, loma berzi i zapravo ozbiljne svetske ekonomske krize koja bi bila mnogo gora nego kriza 2008. godine koja je bila više lokalnog karaktera. Hormuški zaliv je nešto što bi zaista uzdrmalo, mislim da bi osetno živeli lošije ako dođe slučajno, ne do Bog, do takvog nekakvog napada. I ono što plaši najviše mene, a verujem i mnoge koji su upućeni u ovu tematiku, je to što strah od Kine može da prevlada to ludilo od atomske bombe Hormuškog zaliva ili potpunog kolapsa energetskog u svetu. Jer Amerika i dan danas ima jake suparnike u Rusiji, Iranu i tako dalje, ali Kina je jedini suparnik Amerike koji je superiorniji od Amerike, ako me razumete šta hoću da kažem. Dakle, to je jedini narod koji je prvo tehnološki na veoma blizom nivou kao i sama Amerika što se tiče softverskog inženjeringa, jer sve druge zemlje u softverskom inženjeringu su praktično, možemo slobodno reći, na najnižem, čak i sama Evropa. Evropa je digitalno smešna za Ameriku, jer to su u pitanju godine i godine razvoja. I sad zamislite, Evropa kaže mi ćemo sada biti nezavisni. Da bi bio nezavisan ti moraš da osmisliš sve te softvere od početka koje neko razvija još od 70. godina, to je već 55 godina. Kina je naravno mnogoljudna zemlja, veoma inteligentna, ima vrhunsku organizaciju te komunističke partije koja drže sve pod kontrolom, a kako Kinezi pričaju, ovi obični Kinezi su vrlo zadovoljni svojom komunističkom partijom. Dakle, oni osjećaju boljitak života. Znate li koliko su niske cene, na primer, grejanja za Kineze u toku jedne godine, cene hrane i tako dalje. Dakle, Kinez sa 800 evra živi 6 puta bolje i Kinezi su generalno, a ja to istražujem jer me interesuje objektivna istina, veoma su zadovoljni komunističkom partijom Kine. To je veoma bitan faktor. Kina, ta jaka Kina, ima opasan problem energije i Amerikanci to savršeno znaju. To je jedina slaba tačka Kine je energija. I to upravo ona energija koja dolazi iz Irana. Jer je Iran jedini koji Kini može da zaobiđe, koja inače zaobilazi američke rute, jer su Amerikanci policajci koji stoje po okeanima, prate iz satelita, podmeću nogu. Iran je nešto do čega oni mogu doći, a da zaobiđu sve moguće američke blokade puteva. I to kopnenim putem. Iran je prebogata zemlja naftom i gasom. Dakle, jedna potpuno neverovatna zemlja koja pride, za razliku od nas, primjera radi, zna sama to da kopa. Ima svoje organizacije, eksploatacije gasa, nafte i tako dalje. I Amerika savršeno zna da je Iran jedina slaba tačka Kine. Međutim, konsekvence su ogromne. Ljudi često greše misleći da je Izrael taj koji Amerikance koči od napada na Iran, jer Izrael bi najgore prošao, logično. Međutim, ljudi ne shvataju da Izrael Americi ne znači ništa. Da je to sve priča nastala nakon Drugog svjetskog rata koja bi dala neki alibi da nešto ne sme da se kritikuje. Dakle, američki cionisti su Amerikanci i to ljudi ne mogu da shvate. Dakle, oni nisu Izraelci, oni su Amerikanci, pa onda Izraelci. Izrael je zapravo jedna teritorija koja služi da se zapali i u krajnjem cilju posluži za napad na Iran. Dakle, to je čitav smisao od početka postojanja Izraela. Smisao je oboriti Iran.
kada kažemo da je najveća mana Amerike upravo to što smatraju da je istorija i tradicija nevažna, da je bitna samo superiornost, tehnološka nadmoć i tako dalje. Iran ima tradiciju čekanja tog nekog određenog skrivenog imama koji se zove Mahdija. Dakle, oni imaju ulogu, tradicionalnu ulogu, istorijsku ulogu, uče o tome, kao mi ne znamo o Svetom Savi, Nemanjiću, Dušanu Silnom i tako dalje. Dakle, oni su ti koji su izabrani da donesu pravdu svetu u njihovoj mitologiji. I to je mnogo više od samog pukog pokušaja da ti budeš uspešan kroz matematiku i fiziku. Ovo je nešto mnogo dublje od toga i zato se ispostavlja ljudi kad kažu oni su radikalni islamisti, ali to radikalni ih upravo i dovodi do ovog puta da mogu jednoj Americi da se suprotstave na taj način da Amerika dobro razmisli da li će da napadne Iran. Naravno, tu postoje i drugi igrači poput Rusije, ovo bih baš volio i da vam pročitam da nešto ne bi zaboravio. Dakle, to je ruski južni izlaz i savez sudbine, tako su ga nazvali. Dakle, Iran je ključna karika u savezu sa Rusijom, koja se zove INSTC, International North-South Transport Corridor. To je projekat koji direktno zaobilazi Suetski kanal, slušajte, i omogućava Rusiji da robu šalje preko Irana direktno u Indiju i ostatak Azije. Dakle, i Rusiji je Iran jedini put gde neće sresti kauboje, ako me razumete. Dakle, ovo je noćna mora za sve evropske zemlje i Amerika i zato je tolika potreba da se Iran osvoji. Sa jedne strane Kina, sa strane Rusija i Iran koji uspeva da odoleva svim tim pritiscima. I kada se udubite u istraživanje koliko je taj Iran moćan, ja sam zaista nakon ovog istraživanja stao, prosto nisam imao pojma da su oni toliko promorčurni, toliko pametni, toliko razmišljaju unapred. Pazite vi ove informacije. Da li ste znali da Iran ima instalirane logičke vojnike, tako ih nazivaju, koji žive u Americi i ne rade ništa? Njihov jedini cilj i njihova jedina uloga je, u slučaju, naravno, da Amerika napadne Teheran i da to bude ozbiljnije, pošto verovatno se razni aduti čuvaju za određene situacije u ratovanju. To su određene hakerske grupe koje se nazivaju APT-33 i nešto slično Rocket Kitten, koji su tu u okolini Njujorka da kada zatreba, ukoliko se Amerikanci odvaže, aktiviraju, na primjer, njujorške brane, čuvenu njujoršku branu. Zamislite. Dakle, pretpostavlja se da su oni već ubacili kod u taj sistem, taj nevidljivi kod koji se aktivira samo u slučaju napada. Dakle, oni su i u Americi, mogu napasti Ameriku u Americi, za razliku od mnogih drugih zemalja. Ono što je isto veoma interesantno i što malo ljudi zna, to je čuveni sukob, cyber sukob između Irana i Izraela, zapravo američki produžene ruke Izraela koje je tu da puca i da ratuje. Sumnja se u obaveštenim krugovima da je Iran već uveliko ubacio svoje softvere u čuveni izraelski Iron Dome, koji će poslužiti u trenutku ako dođe do masovnog raketiranja ili samog sukoba, da okasni zapravo njegovu reakciju. To su pitanje bukvalno milisekunde. Milisekunde su dovoljne. Postoje opake indicije da su oni već instalirali. To se znanje prenosi polako u Izraelu i istražuje se da se pronađe, ali veoma je teško pronaći softver koji je neaktivan do trenutka kada treba da bude aktivan, ako me razumete. To su ogromni sistemi. To nije jedan običan kompjuter u kući. Čak i u njemu pokušajte naći neki fajl koji se nalazi negdje, a kamoli u tim ogromnim sistemima. Ovo veoma mali broj ljudi zna i pokazuje koliko je Iran zapravo moćan i postaje mi jasno zašto se oni toliko razmišljaju da li da krenu, da li da ne krenu, da li da krenu, jer zaista ovo ukoliko se desi, mi ćemo osjetiti pogotovo, znači ne do Bog da se ikad desi, bilo koji ljudski život je zaista vredan zlata po meni i po mnogim dobrim ljudima, naravno, ali ne do Bog, mi ćemo zaista osjetiti to mnogo više nego bilo šta do sada što smo osjetili što se tiče
našeg uopšte života i svakodnevnice. Pored svega ovoga, Iran je možda među malim brojem zemalja koji ima svoj svemirski program, ali ne na način svemirskog programa koji imaju Amerikanci i tako dalje. Njihov fokus je na uklanjanju mogućnosti da strani špijunski sateliti mogu bilo šta da rade u Iranu. Imaju razvijen softver, dobri moji ljudi, koji se zapravo u tom tehnološkom svetu zove nešto slično uplift jamming, gde ti iranski uređaji šalju određen spektar i količinu i gustoću informacija tom satelitu, toliku da satelit u tom trenutku kao da se tiltuje kao fliper. Dakle, bude zaslepljen tim spektrom tih informacija, svetlosti i tako dalje i nije u stanju da šalje povratne informacije američkoj vojsci i drugim vojskama. To su razvili maltene do perfekcije i veoma ih je teško osmatrati, kao na primjer što sad rade u Ukrajini, gde se Starlink bukvalno pomera taj rat i daje neku šansu Ukrajini, neku nemoguću šansu. U Iranu čak i za to imaju rešenje. Nivo iranske, možemo slobodno reći, špijunsko-vojne kreativnosti je meni apsolutno fascinantan. Ne znam da li ste čuli za operaciju koja se zove Saffron Rose. Veoma zanimljivo. Dakle, oni su jako dugo. Prvo su stvorili određene Facebook profile, Linkland i tako dalje. Prelepih devojaka, naravno. Sada to je u pitanju bukvalno kao filmski scenarij o strpljenje. Dakle, oni su maltene mesecima imali uredne četove sa uglavnom američkim zaposlenicima u vojsci, pre svega, njih su ciljali. To su konverzacije koje su trajale dok nisu naravno izazvale potpunu sigurnost. Možete misliti koliko znači hiljade poruka, meseci dopisivanja sa nekim. U trenutku kada na kraju šalju taj snimak, ta devojka se naravno snima tom vojniku i tako dalje, i taj klik je zapravo taj virus koji se ušeta u čitavu vojnu strukturu. Dakle, oni su tako upali u maltene fabriku za delove američkih fajterskih aviona ili onih čuvenih F, gde su dobili mnogo količina informacije i podataka o avionima F-16-35 danas i tako dalje. Dakle, te informacije više nisu tajna, jednim delom su naravno određen deo je tajna, ali jedan deo je preuzet, dakle, verovatno je možda i prosleđeno i Rusiji i tako dalje. Zatim je ovo isto veoma interesantno, ovo zaista retko ko je čuo, a to je cyber napad na izraelski vodovod. Ovo je meni fascinacija koliko su oni strpljivi, promućurni i cyber inteligentni. Dakle, uspeli su da hakuju izraelski vodovod na način da sam kompjuter u vodovodu, koliko je ta digitalizacija u neku ruku opasna u ovakvom svetu. Međutim, dakle, oni su toliko dobro kontrolisali tu situaciju da njima nije bila namera da oni potruju stanovništvo, što bi definitivno učinili da Izrael to nije uspeo da shvati. Međutim, Iran je učestvovao i u tome da na kraju Izrael shvati. To je bila zapravo hakerski napad koji strana koja ga šalje želi da se otkrije da bi bio kao pazi se dobro, ne igraj se sa nama. Naravno, oni su im to sve instalirali da na kraju Izrael polako počinje da shvata o čemu se radi i na kraju to zaustavlja. Možete zamisliti tu moć. Dakle, oni su mogli da potruju u trenutku ko zna koliko ljudi, ne do Bog. Tako da, dobri moji ljudi, nadam se da sam vam neke zanimljive stvari ispričao koje malo ko zna. Evo, ja sam isto šokiran, dakle, tim informacijama koliko mi zapravo malo znamo tako nekim ključnim ratovima iz senke i tako naša mišljenja kreiramo na osnovu nekakvih površnih informacija. Da će Bog sveti da se taj rat ne desi, ako do tog rata dođe, neće nam biti ni malo naivno, ekonomski pogotovo, znamo da smo danas svi zavisni, ja srećom nisam u potpunosti, ali svi smo zavisni od funkcionisanja države. I ako to krene po zlu, život će se promeniti za 180 stepeni.
dobri moji ljudi, neko bi rekao 360, ali hajde da ostanemo na 180. Voli vas Fes, do sledećeg videa, pozdrav, dobri ljudi.